Baik, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, minggu lepas kita tak ada Gmeet meeting kan. So saya dah minta you all semua buka chapter yang ketiga menggunakan MOOC kan. So MOOC itu adalah salah satu learning method yang ada di UiTM ni lah, dia dipanggil sebagai hybrid learning. Tak semestinya kita buat online punya kelas, tapi kita ada juga cara lain untuk kita conduct kelas. Okay, so pada minggu ni, minggu yang kelima, iaitu minggu penghantaran assignment sebenarnya. You punya first assignment, kita punya case study. Hopefully there is no major problem lah, sebab ini adalah minggu yang terakhir you nak complete kan your first assignment. Okay, so kita punya assignment will be submitted hari terakhirnya adalah pada hari Ahad, iaitu sebelum 12.30 malam lah. Make sure that you hantar sebelum 12.30 malam. Right after this class, I will share with you the link for you to submit your first assignment. Okay. So insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan sikit tentang assignment yang kedua. So means that for those yang who are completing your first assignment, you can proceed with the second assignment. Cepat siap. Second assignment ni dia lebih kepada pengurusan masa sikit lah, sebab dia ada duration week yang perlu you siapkan. Okay. Baik, so hari ini ada dua agenda lah. The first one, kita punya topik yang keempat, chapter yang keempat, which is business opportunity, and another one about our second assignment. Okay. Currently kita punya participant ada 47, tolak 2, saya pakai 2 skrip, 45. Ada 4 orang yang message saya, dia kata dia tak boleh hadir lah with a reason lah. So saya benarkan. Hak lain, ada beberapa lagi yang belum lagi join kita punya Google Meet ni. Right, so without wasting our time, tak tunggu dah lah hak mana lambat masuk tu, kita nak masuk kepada chapter yang keempat, which is business opportunity. Kita akan tengok apakah itu opportunity, how we will grab the opportunity, macam mana opportunity ni muncul, apakah proses yang involved dan sebagainya. Okay. Baik, what is opportunity? Apakah itu opportunity? Dalam bahasa Melayu ni, opportunity ni bermaksud peluang. Okay, so yang diterangkan dalam kita punya slide ni, dia kata opportunity ni adalah situasi yang membenarkan, okay, that enable entrepreneur untuk offer marketable product or service. Yang opportunity ini yang bermaksud sesuatu situasi yang mana dia membenarkan entrepreneur ataupun businessman, businesswoman untuk offer barangan yang mampu untuk dimarket. Maksudnya barangan yang ada commercialization element yang mampu untuk dijual kepada pengguna ataupun end user ataupun interested buyer. Itulah opportunity. Dia tidak dinamakan opportunity if you have a product but your product is unmarketable. Tak boleh dipasarkan. So peluang yang you ambil itu adalah peluang yang tidak memenuhi kehendak. Okay. So dikata lagi, it is the job of entrepreneur to locate new ideas and to put them into action. So as an entrepreneur, they must a person that have characteristic to grab the opportunity. Dia adalah seorang yang pandai untuk mengambil peluang. Dan peluang tersebut dapat di switch kepada bentuk profitable lah. Okay, so opportunity is an integral component dalam entrepreneur process. Entrepreneur process ini adalah apa? Adalah satu proses dalam sesebuah organisasi untuk mereka melakukan dia punya business activity lah. So to grab the opportunity ini adalah satu benda yang wajib. Dia adalah integral component yang ada dalam entrepreneurial process. Tak grab opportunity, macam mana you nak hasilkan produk yang berkualiti. Okay, so itu adalah opportunity.
Right, next, emergence of opportunity, iaitu macam mana kita nak tahu munculnya. Emergence ni maksudnya kemunculan opportunity itu. Okay, opportunity will be exist kalau product, the first one, product or service is still not in existence. Masih belum ada lagi dalam kita punya market, masih belum tercipta. So kita pun grab that opportunity and produce a new one lah. Tak pernah orang cipta lagi, tak pernah dibeli oleh orang, tak pernah diguna oleh orang. Totally benda yang baru. Banyaklah kot kalau kita nak explore benda-benda baru ni. Benda yang tak ada lagi di pasaran, mungkin benda yang tak ada lagi di pasaran, emas yang boleh selain daripada design yang cantik, memang tujuan untuk filter, mungkin tujuan untuk menyejukkan juga, mungkin. So itulah something that never exist dalam kita punya market, benda yang baru. Okay, so kemunculan opportunity juga boleh dilihat bila ada some product or service which is fail ataupun not really satisfy our customer. Bila ada sesuatu yang tidak memenuhi kehendak pelanggan ini, so we need to grab that opportunity to improve our product or service, ataupun produk orang lain tetapi produk itu fail, so kita grab opportunity untuk hasilkan benda yang better. Okay, itu adalah kemunculan opportunity nombor 2. Nombor 3 adalah bila people decide they have certain needs and want to be satisfied. Bila ada sesuatu yang customer lah, biasanya klien, benda yang mereka nak. Yang mana benda yang boleh menyelesaikan masalah mereka, benda yang boleh membantu memudahkan kerja mereka. Okay. And another one adalah the present of unfulfilled needs and want and or problem alerts the entrepreneur to the potential opportunity. So as a good entrepreneur, you need to be alert. You need to be someone that alerts with the current situation. Anything happen now, anything happen before, anything happen in the future, you need to be alert. You need to create something like awareness. Okay. So apa-apa benda changes yang berlaku, you tahu apa action yang you perlu ambil, you tahu opportunity apa yang you perlu grab. For example, before this, most of the business are running offline kan, so dia ada dia punya physical store dan sebagainya. So when something bad lah, saya kata benda yang disaster kan happen to our world economic, so adakah you nak still duduk dekat situ ataupun you nak mengubah you punya the way you run the business. So you kena grab opportunity lah, even though tak boleh buka business, you buatlah business online dan sebagainya, delivery dan sebagainya. You switch your business. Tak boleh nak harapkan kepada primary business saja. You need to have the secondary business in order to backup the first business. Okay, so itu adalah opportunity juga. Walaupun kita tengok kepada benda ini adalah something yang buruk yang berlaku, tetapi a good entrepreneur dia akan create alertness, okay, untuk dia bertindak balas terhadap changes yang berlaku. Okay, next. Okay, when is an idea is an opportunity, bila masa. Ni idea ni you belajar pada minggu lepas menggunakan kita punya MOOC tu. Macam mana nak create creative idea, innovation, critical thinking dan sebagainya. So bila kita ada idea, bila masa idea kita ini boleh ditukarkan kepada opportunity. Yang pertama adalah create or add value to customer. Bila idea kita itu boleh mendatangkan kebaikan kepada customer, ataupun mendatangkan ataupun create something adding value. Sebelum ni produk ini function sebegini, tapi kita adding something kepada function ini, it's work better. Okay. The second one adalah
bila mana idea itu mampu untuk solve a significant problem, removing a pain point or meeting demand. Kalau idea kita itu boleh menyelesaikan masalah, boleh mengurangkan, bukanlah maksud kesakitan ni, kesusahan lah, kesusahan, dan boleh memenuhi kehendak, di situlah opportunity akan hadir. Bila kita jual sesuatu barang yang memang significant, solve a significant problem. For example, dulu mana ada self test kit untuk COVID-19, right? Tetapi right now itu menjadi sesuatu keperluan. Dia meet the demand, dia solve a significant problem, and then juga removing a pain point. Okay. And next one is have robust market, yang mana dia ada market dia ini adalah market yang bagus lah, yang elok, yang mantap. Profit margin yang bagus, accurate money marketing. Of course lah, when we are doing a business, kita nak ada profit, kita nak ada something will give back to our sacrifice. Okay, tak naklah buat satu business yang macam sia-sia, yang tak mendatangkan kebaikan dan sebagainya. Okay, and another one, good fit with founder. Kenapa kena good fit with founder? Sebab founder inilah someone that will invest their money, sacrifice their time, energy dan sebagainya. Kalau dia tak fit with the founder, kita takut passion tu berkurang. Okay, and also with the management team at the right time and place. So kita kena juga fikir tentang kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Even though our idea is very creative, okay, but our internal strength tak cukup, management team tak cukup orang, we have another financial punya krisis dan sebagainya. So idea kita itu pun tidak boleh nak ditukarkan kepada opportunity. Yang mana kita nak, sebab tadi kita discuss opportunity adalah something that kita boleh commercializekan dia, yang marketable. So kalau kita tak ada kekuatan ini, macam mana kita nak pasarkan kita punya product or service, right? Next is, kalau kita ada opportunity, make sure that our opportunity ini adalah attractive. So kita nak tengok apakah attractive opportunity, dia mestilah ada 1, 2, 3, 4, 5 ciri-ciri ini. The first one, solvable. Bermaksud opportunity yang kita nak grab itu mestilah boleh menyelesaikan masalah pengguna lah pada masa hadapannya. For example, dia kata kat sini, cure for cancerous disease. Pada masa sekarang pun memang tak ada lah betul-betul ubat yang ada penawar kepada kanser. Tetapi kalau ada, bermaksud dia telah pun menyelesaikan satu masalah dari segi medicine punya problem lah. Ataupun dia kata kat sini, efficient public transport to reduce congestion. Sekarang ni memang kalau kat kawasan urban memang selalulah berlaku traffic jam dan sebagainya. So walaupun kita dah ada kita punya public transport, tapi mungkin tak mencukupi, efisien dia kurang, kadang-kadang delay dan sebagainya. So kalau kita boleh create something yang boleh selesaikan masalah congestion ini, bermaksud kita telah pun menyelesaikan masalah pengguna and kita dah create opportunity. Mungkin kita tambah baik dari segi material yang digunakan untuk kita punya ETS dan sebagainya, upgrade sikit kan, macam kat Jepun tu laju je kan. Okay, mungkin kita boleh menyelesaikan masalah pengguna. Okay, number 2 adalah timely. A current need and unmet demand or problem. Bermaksud pada saat itu apakah masalah yang dihadapi. Contoh dekat sini, vaksin for bird flu. Mungkin sekarang vaksin for COVID-19, tapi kita ada vaksin tapi tak sepenuhnya boleh prevent diri kita daripada dijangkiti. Ada juga yang telah pun fully vaksin dijangkiti. And they come up with a booster. Penggalak itulah. So dia sentiasa improve their product performance. Okay, sama jugalah drug to prevent obesity dan sebagainya. Pada waktu itu apa solutionnya? Okay.
And another one, important. The customer deems their problem or needs important to them. Customer ni sentiasa menganggap dia punya problem, dia punya kemahuan ini benda yang penting. Okay. So kalau kita for example kita sediakan aircon yang energy saving. Kalau dulu sebelum ada energy saving ni, semua aircon orang jarang nak beli, orang jarang nak guna sebab dia bila pasang dia meningkatnya kos bil elektrik dan sebagainya. Tetapi sekarang ada yang aircon yang aircon yang ada function saving energy ni. Petrol saving device that work, macam-macam lah benda yang saving ni memang benda yang orang perlukan. Orang memang kita nak memudahkan kerja orang, tapi at the same time kalau ada dia punya impact negatif tu, kadang-kadang orang tak berminat dengan produk kita. Okay, the next one adalah profitable. Make sure that kita punya produk itu memenuhi customer, bermaksud customer are willing to pay for the solution and allow the enterprise to profit. Okay, bila customer willing to pay, even though our product is pricey, because of our product have a quality element, so they doesn't feel like burden untuk membeli. Okay, so sebab tu kita kena create something yang customer willing untuk membayar. Sebab bila mereka ni willing untuk membayar, so it will create profit lah untuk kita. Okay, and the last one adalah contextual, yang bermaksud mestilah mematuhi conform all the regulation, apa yang boleh do and don'ts dalam kita punya law dan sebagainya. Okay, contoh kat sini dia kata online business transaction. Bukan kita sekarang kan berlaku there is a lot of scam dan sebagainya. Kata beli dah attach receipt pun, tapi sebenarnya tipu. Okay, so kita kenalah in order to grab the opportunity, one of the element tu mestilah ada contextual ini, benda yang mematuhi regulation lah. Okay, sebab kita in doing a business, we want our business to stand ataupun to stay in the market in long term. Okay, what happen if we are break the rules? So takkan nak bertahan lama lah. Okay, so opportunity identification. Okay, opportunity identification is a process that involve the search for the discovery of business opportunity. So sekarang ni kita nak tengok kita nak identify kita punya opportunity ini, dia ada a simple process lah. Okay, proses dia involve the first one, observe changes in the environment. So kita akan tengok apa perubahan dalam kita punya environment. There is about 4 to 5 factors. Okay, bila kita dah tengok perubahan berlaku di dalam environment, then we need to recognize a needs that customer have that is not being satisfied. Kita kena tahu apa keperluan, apa kehendak yang masih belum dipenuhi. And the last one, barulah kita boleh recognize problem and find way to solve it. Dah tahu apa problem tersebut, carilah jalan untuk selesaikan masalah ni. Dengan tawarkan servis yang baru ke, produk yang lebih berkesan ke. Okay, so kita akan go through one by one kita punya opportunity identification process ini. Okay, the first one tadi dia kata observing changes kan. So changes yang berlaku dalam environment ini ada beberapa. Okay, kita ada economic forces, kita ada social forces, technological advances and political and regulatory status. Okay, so kita akan tengok apa perubahan dalam environment. Contohnya, okay, the first one tadi dia kata structure of population and income. Okay, ini adalah economic forces. Bila berlaku perubahan dari segi populasi sesuatu tempat meningkat atau berkurang, dia akan impact juga kepada income sesebuah kawasan. Okay, contoh dia bagi number of teenagers higher than number of elderly and children. Macam kat Seri Iskandar number of students sangat banyak. So teenagers kita ramai.
So sepatutnya dekat Asia Iskandar kena adalah benda-benda yang attract teenagers. Okay, ada Cineflex, ada satu lah, ada apa ni dekat kita punya Billion tu kan, ada cyber cafe yang banyak, ada printing service, kedai makan yang banyak. So sebab apa? Sebab populasi di tempat tersebut fokus on the student. Okay, what if population at that area itu adalah people have higher purchasing power, orang yang suka membeli. So bermaksud dia ada banyak duit dan income dia lebih. Mungkin dia akan terjebak, dia akan suka untuk bertukar daripada kereta kecil kepada kereta besar, passenger cars kan, yang MPV, household furniture. Kadang-kadang kita tengok kepada benda ini bukan keperluan tapi lebih kepada kehendak. Betul lah sebab purchasing power dah pun meningkat, income dah pun meningkat. So bila duit dah banyak kat tangan ni, kat dalam bank dan sebagainya, so kita akan lebih nak buat deku kat rumah lah, macam tu lah. Okay, so forces yang seterusnya adalah social forces. Okay, persekitaran kita yang berkait dengan masyarakat. Okay, dia kata increase incident of housebreaking, meningkatnya pecah masuk rumah. So sebagai entrepreneur, apa yang kita perlu lakukan? So kita akan jual lah something that relate dengan keselamatan rumah lah, grills, alarm, sensor, security system, untuk menjamin keselamatan. Okay. The second one adalah increase interest in fitness, meningkatnya kesedaran untuk menjaga kesihatan. Okay, kalau sekarang dah boleh dah pergi ke gym. Fitness center dah boleh beroperasi, ada dancing class, in-house exercise equipment, health food store dan sebagainya. Tak nak pergi ke gym, boleh beli sendiri peralatan gym, buat dekat rumah. Okay. Dulu pun sebelum dibukanya fitness center pada sekarang, ramai juga yang buat online coaching, coach fitness center, dan tak boleh nak buka dia punya center tapi dia buat online coaching. Buatlah live punya exercise, coaching daripada pemakanan dan sebagainya. Okay. Apa lagi? Increase mobility of population. Ramai yang duduk di Seri Iskandar tapi bekerja di Ipoh, duduk di Seri Iskandar bekerja di Manjung dan sebagainya. Okay, mobility itu meningkat. So because of that, handphone is very important, laptop, computers is so important. Tak adalah nak bawa desktop, right? So handphone pun sangat penting untuk berkomunikasi. Bila kita bekerja jauh, kita nak update kan, dah sampai ke belum, balik pukul berapa. So handphone sangat penting, laptop pun sangat penting sebab dia senang untuk dibawa, ringan dan sebagainya. Okay, contoh lain dalam social, increasing predominance of dual income families live less to time. Terbalik pun ni. Okay, so bermaksud kat sini dalam sesebuah keluarga lebih daripada seorang yang bekerja, laki bini lah bekerja. Because of that, bila bini bila isteri dia bekerja, so dia dikurang masa untuk serve their family. So because of that, restoran banyak yang buka, food delivery service pun banyak yang banyak adalah ditubuhkan. Sebab bila kita ada masa, kita nak semua cepat. Order lah Foodpanda, order lah delivery Domino's dan sebagainya. Okay, itu dari segi social forces lah. And another one is about the technological advance. What happen in our country or our world if technology sentiasa berkembang. Contohnya dalam perubatan, bioteknologi, so meningkatnya biotech related pharmaceutical product, produk-produk yang bersifat menyembuhkan. Okay. Contoh apa lagi? Development of the internet. Sekarang kat Malaysia ni, kalau dulu nak dapat internet sangat mahal, kena bayar
Kalau dululah saya punya zaman RM30 untuk 5 gig macam itulah. Sekarang RM90 dah dapat berpuluh-puluh gig dah sebenarnya. Okay, ada yang kalau berada di kampus, di college, free of charge you punya wifi. Okay. So because of the increasing in the development of the internet, so dalam kita punya business pun dah ada e-commerce. Okay, bermaksud kita buat business melalui online. Increase pressure to improve economic performance. Dari segi peningkatan ekonomi juga ada kebaikan dia dari segi teknologi advancement, iaitu kita ada online marketing, kita ada cost control, service performance dan sebagainya. Dah sekarang ni tak ada buat marketing, boleh hire outside punya resources buat marketing untuk kita pun. Okay. Last but not least, forces yang datang daripada government policies and regulation. When our government have been announced some contoh kat sini lah, increase driving standard. Bila sesuatu negara itu dia kata nak mengurangkan risiko kemalangan dan sebagainya, kena pakai helmet, kena pakai seat belt. Okay. So mana-mana kereta yang tak ada seat belt, kena letak seat belt. Kalau dulu kancil dulu tu dia tak ada seat belt belakang, kalau tak silap saya lah, so kena pasang untuk 3 passenger. Okay, lalu roadblock kena check. So dia memenuhi apa yang government bagi tahu. Contoh lain, pada tahun bila start 2008 if I'm not mistaken, our government has announced all the children below 6 year old, rasanya 6 tahun wajib duduk di car seat. So pada waktu itu ramailah yang ambil peluang buat promotion tentang car seat, jual car seat yang affordable dan sebagainya. Okay. Next is opportunity in cyber entrepreneurship. Contoh, okay, tadi kita tengok dekat dalam technological advance dan juga internet punya performance. So kita pun akan melihat kepada peluang untuk cyber entrepreneurship. Contohnya ada web design, ada orang buat bisnes tentang web design, sebab ada permintaannya. Bila ada permintaan, adalah jobnya web design ni. Okay, web hosting, tak semua orang pandai ni buat benda-benda macam ni, benda-benda yang berkait dengan komputer dan sebagainya. Okay, online business, you can kembangkan lagi business menggunakan online business, cyber business dan sebagainya lah. Boleh go through lah example kat sini ni. And training and consultancy pun kita boleh buat secara online menggunakan webinar dan sebagainya lah. Okay, so the second process iaitu recognize needs and want. Okay, this is very important as an entrepreneur to study about the needs and want. Okay, kena tahu apa basic need. Biasanya needs ini adalah something that related with the basic needs of our customer. Keperluan. Okay, kalau kita punya business involved dengan keperluan, insyaAllah business kita tu akan sustain. Sebab tanpa benda itu, contohlah produk yang you buat itu, susah hidupnya. Sebab itu adalah keperluan. Contohnya apa? Food and beverage, shelter dan sebagainya. Okay, different with the wants, something that benda yang memenuhi kehendak peribadi, personal desire. Okay, biasanya tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lebih baik lah. Okay, so saya sediakan dekat sini Maslow hierarchy of needs. So ini adalah satu piramid yang menunjukkan human basic needs. Okay, you can go through the first stage kat bawah ni, yang paling besar ni, psychological needs. Okay, psychological needs ini adalah something yang kalau tak ada, kita tak boleh hidup. Food, water, warmth, rest. Okay, benda adalah benda yang sangat penting kepada manusia. Okay, ini adalah kita punya psychological needs. And level kedua ni adalah safety needs. Okay, bila kita dah ada bekalan makanan yang mencukupi, dah ada rehat yang secukupnya, and we need the safety element yang mana boleh menjamin kita punya
keselamatan. So basically dua ini adalah basic need yang kita perlu ada. Kena ada keselamatan, rumah lah contohnya. Takkan nak duduk ke tempat tempat yang tak selesa, tempat yang senang terdedah kepada bahaya dan sebagainya. Okay. So naik ke atas sikit kita ada belongingness and love needs. Okay. Di mana bila kita dah ada kita punya basic need ni, dia akan pergi kepada something yang kita nak create relationship, something yang kita perlu orang, kita perlukan seseorang untuk berkongsi masalah, seseorang untuk gelak dan berkongsi gelak, berkongsi duka. So self of belongings kat sini. Okay. Dan ke atas ini kita ada esteem needs yang mana bila kita buat sesuatu kan kita perlukan reward, kita perlukan pujian dan sebagainya. So kedua-dua ini adalah psychological needs. And the last one yang paling duduk ke atas ini yang paling kecil lah, self-actualization, yang bermaksud dia dah berada di stage yang paling tinggi. For example bila kita dalam akademik ni PhD lah. So dia ada achieve one's full potential. Okay. So ini adalah Maslow hierarchy needs. Kalau kita nak buat bisnes, kita selalunya orang akan tengok pada yang bahagian bawah ni dulu. Sebab dia ni adalah besar, peranannya adalah besar. Alright. So bila dah tahu dah kita punya the first one tadi kita dah recognize dah kita punya environment forces, dan kita dah tahu dah needs and wants. So sekarang ni kita nak recognize problem and find the solution. Okay, bila dah bila kita mampu untuk create solvents punya produk yang mana boleh menyelesaikan masalah daily life ini. So pada waktu itulah sebenarnya kita dah pun create solution untuk problem kepada business opportunity tersebut. Okay, untuk kita recognize kita punya problem tadi tu. Untuk kita recognize kita punya problem tadi tu, mestilah kita berbalik kepada yang tadi, yang pada proses pertama yang kedua tadilah, barulah kita boleh recognize and find the solution. Okay, so untuk kita search and discover business opportunity ini adalah kaedahnya, ability to search. Okay, the first one mungkin opportunity itu datang daripada experience and exposure, daripada pengalaman lepas. Dulu tak boleh diselesaikan. So because of that previous punya experience ataupun previous punya masalah, sekarang inilah you take that opportunity untuk selesaikan masalah yang lepas, ataupun from the knowledge and skill that we have. So kita ni memang orang yang boleh fikir out of the box, ada knowledge yang sangat banyak, so they come up with the innovation punya product. Special alertness. Okay, bila dia macam kita mention tadi, entrepreneur mestilah dia ada alertness terhadap sesuatu situasi. Okay. Social network, creativity, vigilant. Vigilant ini bermaksud precaution. Okay, contohnya dekat Malaysia selalu berlaku fenomena banjir. So macam mana nak mengatasi? You come out lah ada device yang boleh detect perubahan cuaca dan sebagainya. Macam itulah, ataupun melalui creativity, melalui social network. Bila you mampu, when you are able to read all the changes happen in our society, right? So this is the mechanism to identify opportunity melalui siapa, okay, untuk you identify opportunity. Mungkin daripada customer, needs and want from our customer. Mungkin opportunity juga dapat di-create melalui retailer and distributor. Apa masalah yang retailer selalu hadapi? Contoh, hilang data daripada klien yang bayar every month. So kita nak solve retailer punya masalah, create software. Ataupun daripada business associate, daripada kita punya partners.
Ataupun daripada banker. Daripada banker ni biasanya financial statement daripada orang yang ada account dalam bank lah. Kita dapatkan income statement dari segi kawasan tersebut berapa dia punya income. Okay, macam tu. Daripada employee pun sama juga. Banyak masalah-masalah daripada staff. Kenapa datang lambat, kenapa tak efisien dan sebagainya. Mungkin dia datang lambat, stres dengan anak-anak kat rumah ke apa ke. So macam mana nak solve dia punya solution, you create car fragrance yang boleh release stress. Sebelum sampai ke office dia dah release stress dulu. Okay, mungkin lah kan. So and others punya mechanism yang ada sebenarnya, right? So sekarang kita nak evaluate and select the process. Okay, alright, so untuk kita evaluate and kita select kita punya proses tadi tu, ini adalah kriteria dia. Kita punya opportunity itu berbaloi untuk diambil ataupun tidak. The first one, make sure that that kind of opportunity can create money and has potential for growth. Okay, bukanlah benda yang macam trend pada waktu tu je dia famous. So apa jadi kepada kita punya growth of our company? Okay, ada less competition. Okay, ini adalah salah satu advantage kepada you kalau you buat you create a product ataupun you offer a service with a less competition. It will reduce imitation punya activity. Tak ramai orang akan imitate you punya product. Good between entrepreneur and opportunity. Antara kita dengan opportunity itu pun mestilah selaras, selari. Okay, have competitive advantage. Apa yang dimaksudkan dengan competitive advantage ini adalah uniqueness of the product. Okay, kalau kita just produce something yang biasa-biasa, yang sama macam orang lain, so it quite hard for us to sustain in our business. Workable and efficient. Of course lah, kita punya produk itu mestilah function well. Okay, not against the norms and value. Tak boleh benda yang berlawanan ataupun benda yang illegal lah. Okay, conform with the laws and regulation. Make sure that produk yang kita nak hasilkan itu melalui opportunity yang kita nak grab ini mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Macam kat Malaysia, tak boleh nak pasarkan ataupun tak boleh nak buat promotion dari segi secret produk. Tembakau tak boleh di market, tak boleh dipromote dalam TV dan sebagainya. So make sure kita patuhilah kalau kita involve dalam bisnes sebegitu. Okay. Alright, dah habis dah. Modul yang keempat is about the opportunity. How we want to grab the opportunity, the process involved. The process involved, the emergent kemunculan opportunity dan sebagainya. Okay, so you kena tahu dalam topik ini is all about the opportunity. Alright. So ada apa-apa soalan tentang kita punya chapter yang keempat? Sikit je. You just need to know about the opportunity, how to recognize the opportunity, the emergent of opportunity, attractiveness of the opportunity, the process dan sebagainya. Okay, rasanya tak ada masalah lah kot untuk chapter yang keempat ni. Ada? Tak ada, madam. Alright. So kalau tak ada, saya nak terus discuss about kita punya second assignment, iaitu business opportunity. Okay. Alright. So business opportunity ini masih lagi sama dengan case study, iaitu individual assignment. So markah dia 20%, okay? Sama macam case study, 20%. Oh sorry, 30 rasanya case study. Okay, so dalam second assignment ini, you kena menjalankan perniagaan. You kena jual produk ataupun you nak offer service. Okay, masing-masing kena buat lah.
business sendiri. Rather than you want to choose online or offline business, it's up to you. Nak buat online boleh, nak buat offline boleh. But bear in mind that this business activity must be conducted less than 1 month. You kena sebab tu saya kata related with your time management. Sebab you kena buat business kurang daripada 1 bulan. Kalau you buat lebih pada sebulan, you kena daftar SSM. And takut ada some related issue dengan registration. Okay, make sure you buat kurang daripada 1 bulan. 2 minggu, 3 minggu ataupun nak buat seminggu pun saya accept. Okay, as long as you are doing your own business. Alright, so ini adalah dia punya format lah. Okay, untuk for you to choose your own business ini, anda tidak digalakkan untuk buat ataupun untuk hasil, let's say lah you nak buat business food and beverage, you nak buat kuih dekat rumah. Actually SEM lepas kami benarkan, tapi untuk SEM ini tidak digalakkan sebab untuk kita buat business dalam food and beverage ini sebenarnya you kena ambil typhoid injection sebenarnya untuk healthy lah ataupun dari segi kebersihan dan sebagainya. So tak naklah isu bila you buat business food and beverage ini ada pelanggan you yang jatuh sakit, yang keracunan makanan dan sebagainya. So tak naklah nanti later on dia salahkan UiTM pula. Okay, so kalau you nak buat food and beverage boleh, kalau you jadi dropship, you jadi agent, yang tu memang produk yang bukan you hasilkan tapi you jual from your HQ, yang tu boleh. Okay, tapi yang mana for those student who are already involved in the business, boleh ataupun tidak buat business tersebut? Jawapannya adalah boleh. Tetapi saya nak record dalam within less than 1 month sahaja. Saya tak nak record yang dah lepas-lepas, yang bulan lepas ke tahun lepas ke, saya tak nak record yang tu. Saya nak record yang current dalam masa kurang daripada sebulan. Kalau you nak ambil 3 minggu, 3 minggu lah. Dalam masa 3 minggu tu lah record jualan you berapa ramai customer, berapa banyak untung ruginya. Okay. So ini adalah guideline. Kat bawah ni seperti biasalah, ada cover page, ada table of content, ada summary. Ni yang penting, project description. Point nombor 4 ni lah, project description. So you kena cerita what kind of product, what kind of service yang you offer. Okay, kenapa you pilih produk tersebut? Di mana you jalankan bisnes tersebut, online ke, offline ke? Kalau online, Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke, Reels ke. Okay. Bila you start your business, jot down the current date. Bermula pada tarikh bila sehingga bila. Mesti ingat tak boleh exceed 1 month. Nak buat 2 minggu, nak buat 3 minggu, nak buat seminggu, 4 minggu dibenarkan. Okay. Who are your target customer? Siapa? You jual produk ini kepada mereka yang berumur 20 sehingga 30. Mungkin you punya target customer lelaki ke, wanita ke, kanak-kanak ke, mention lah dalam kita punya project description. Kenapa you choose that target customer? How do you sell to your customer? Menggunakan tools apa? Menggunakan online tools ke, offline tools ke, menggunakan direct sales marketing ke dan sebagainya. Okay. Yang kelima adalah project outcome, yang mana you kena tunjukkan berapa banyak keuntungan yang you dapat. If rugi pun tak apa. Takkan dinilai kalau rugi dapat makan rendah, tak ada. Okay, kita just nak you learn something from this business activity. Okay, berapa banyak customer yang you dapat, modal yang you keluarkan. Untuk project outcome ini saya akan bagi you template. So you isi je lah template tersebut. Tak payahlah buat dalam bentuk ayat. Okay, daripada template tu pun saya dah boleh baca dah. Customer dia berapa orang, keuntungan berapa, tarikh berapa dan sebagainya. Right, and nombor 6 adalah experiential learning. What do you learn from your
business activity. You your experience lah, pernah dimarahi oleh customer ke sebab lambat hantar, lambat COD. In doing a business is not an easy things. You rasa macam time management you sangat you are able to manage your time management. Apa lagi, you punya financial, macam mana, apa yang you gain from that activity lah. Okay, last but not least kita ada appendices, masukkanlah kalau ada conversation dengan customer ataupun you punya produk, ataupun you punya testimonial, promotional activities dalam social media dan sebagainya, boleh letakkan dalam appendices. Okay, setakat ni faham tak tentang kita punya business opportunity? Faham? Faham, madam. Faham, madam. Okay, dah boleh start lah. Nak starting this week ataupun nak start next week pun boleh. Okay, so saya nak tekankan tentang less than 1 month. Okay, saya nak open question tentang assignment yang pertama, case study. Ada apa-apa soalan tak untuk case study? Ada yang belum siap? Ada? Hopefully dah melebihi 50% lah kesiapannya tu. Because kita nak hantar dah hari Ahad depan ni. Hari Ahad akan datang ni nak kena hantar dah. Nanti kalau saya terlambat bagi link tu, remind saya dalam group. Madam mana linknya? Nanti takut saya terlupa. Okay. Kalau tak ada apa-apa, ada apa soalan tak nak tanya? Ada soalan? Madam. Ya. Tak ada, madam. Madam, nanti madam boleh tak bagi contoh untuk assignment ni? Yang saya lepas ni. Grup saya lagi satu minta awal-awal. Grup you dah akhir baru minta. Tapi tak apa. Saya memang ada pun reference assignment previous student, cuma saya bagi kalau yang bertanya lah, tak bertanya tak bagi. Memandangkan Zakwan dah bertanya, nanti saya sharekan dalam kita punya guru, kita punya classroom lah. Saya akan attachkan dalam minggu yang ke-5. Lagi? Nak request apa lagi? Tak ada dah Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-Ans. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada dalam 50 orang kot yang hadir pada kelas kita pada hari ini. Make sure that you take your attendance dalam your future. Kalau ada masalah, terus bagi tahu saya. Ada masalah dalam assignment pun tolong tanya. Okay, tanya kawan-kawan pun boleh. Kalau tak confirm dengan kawan-kawan, boleh tanya kepada saya lah. Jangan diam-diam nanti buat salah pula. Okay. Alright, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam madam. Terima kasih. Thank you, madam. Madam. Salam, madam.